जय जगन्नाथ। मोर परम प्रिय पूज्य गुरुदेव पंडित अच्युतानंदकर से यह धाम रे नहांती, किंतु तांको भली किए एमिति व्यंग कला वाला संसार रे नहांती। ओडिशा रे एमिति बाग्मी पांडित्य केही भी हासिल करथिबे मो नजर रे नहांती। तो पंडित अच्युतानंदकर थरे आमर कटक रामचंद्र भवन रे गोटे सभा हेउतिला। उक्त सभारे तांकु मुख्य स्पीकर मुख्य प्रवक्ता हिसाब रे डका जाइतिला। से सभारे सबु डॉक्टर माने मिसी से सभाटी को आयोजन करथिले। भंज मेडिकल बड़ मेडिकल डॉक्टर माने सब मिसी सेटा गोटे सभा आयोजन करथिले। उक्त सभारे बड़ बड़ मिनिस्टर बड़ बड़ ज्ञानी गुणी व्यक्ति साहित्यिक कवि सबू से सभा को आसी था। बहुत भीड़ होता है, रास्ता घाट रे बाट भी न थाए। तो अच्युतानंदकर को जेतबेले समय मिलिला तांको कहिबा को दिया गला। से सब प्रथमे आरंभ कले। एपर्यंत भी मोर से कथा मने थाए, मने पड़े तांकर कथा। तो से जेतबेले माइक टी को धरिले प्रथमे आरंभ कले। गोटे रोगीटी थिला, गोटे दरिद्र लोक गोटे रोगरे पड़िला एवं रोगरे पड़िबा द्वारा से जाई मेडिकल रे एडमिशन हैला। तेणुकरी गोटे रोगीटी थिला, मेडिकल रे एडमिशन हैला। एडमिशन हैला परे रोगीटीर जेहेतु केही नथिले समस्ते रोगीटीर जत्न नउथिले। एमिति की नर्स ठु आरंभ करी डॉक्टर पर्यंत समस्ते जेहेतु केही नाहंती दयनीय अवस्था से रोगीटीर। तेणुकरी समस्ते तार जत्न नियंती। प्रतिदिन आगुरु तो आमर गोटे रोगीर बेड रे गोटे कौन झुलताए ना गोटे पैड झुलताए। सेथिरे तार बेमारी कौन एवं डॉक्टर जेतबेले आसंती देखिबा पई विशेषज्ञ से लिखि दियंती जे कौन औषध खाइबो, कौन इंजेक्शन नबो एवं ताको कौन रोग हेची ए विषय सेथिरे लिखि दियंती। तो प्रतिदिन रोगीटी बहुत दिन रहिला मेडिकल ले। समस्तंकर चिन्हा परिचय हेगला। जेते रोगी थिले सबु रोगींकर चिन्हा परिचय हेगला। सबु डॉक्टर मानकर चिन्हा परिचय हेगला। सबु नर्स मानकर चिन्हा परिचय हेगला। तो रोगीटी बहुत दिन थिला। तो दिने जने सर्जन आसिले देखिबा पई रोगीटीर अवस्था। रोगी आगुरु एते सबु वैज्ञानिक जिनिस डेभलप कर नथला। नाडा देखिकिना सबु आगे तार हाथटा को देखुतले, तार नाडाटा को देखुतले। नाडाटा चालुची कि नहीं आगे देखते। तो हाथटी को देखिले, जेतले हाथटी को देखिले तार नाडा आउ चालुनी। जेतले चालुनी से लिखिदेले, से पैड रे लिखिदेले ही इज डेड। ही इज डेड लिखिदे से चली गले। नर्स आसिले, नर्स देखिले जे ही इज डेड। नर्स संगे संगे आगुरु सब जो रोगी मानकर केही नथिले बेहरा को डाकुतले। से बेहरा आसुथला एवं से रोगी को नहीं मेडिकल लु किछि खर्च पाड़ी पाउथला एवं से ताकु नहीं अंतिष्ठ संस्कार कर देउथला। तो रोगीटी जेतबेले ही इज डेड, तो रोगीटी नर्स कौन कले ना आमर सुपरिटेंडेंट को जनइले एवं सर्जन को जनइले जे ही इज डेड ना ताकू बेहरा को डाकी दे दियो। तो बेहरा को डका गला। बेहरा ताकू सब आनंदर सहित नैकिना गला। तो बेहरा नैकिना गला नहीं प्रथमे कौन कला ना मंगलाबाग छकरे ठिया हेगला। जोठी हमर थाना अछि, जो ट्रैफिक छक अछि, सेठी आगे गोटे गामछा पकेदेला एवं से रोगीटी को सेठी रखिदेला। आगे रखिदे किना कहला आगे रोगीटीर केही नाहंती, अंतिष्ट संस्कार करा जीवो, किछि दान धर्म करंतु। तो कटक रे तो आमर सब जो दिन राजा हरिश्चंद्र मिलिथिले मरिथिले से दिन ही कटक सृष्टि हेतला। कटक रे समस्त दानवीर हरिश्चंद्र। हाँ, से चिंता करंतिनी जे ई जो टंकाटा आमे दान दउचे से दान टंकाटा होउची कोन। तो आमे कौन करू अंध भाव रे जो अपात्र रे आमे दान देई पकू। तो सी दान देले कुढ़ेले सब जाक जे देखिले रोगीटीर केही नाहंती जेतबेले जे जाउथाय रास्ता रे किए 5 टका 10 टका 20 टका एमतिका पकेले। पकेला परे सी बहुत पैसा से दिन पाइला परे से कौन कला ना सबुदिने टिके टिके पिए। से दिन बहुत पी देला, माने पादरू मुंड जाके पी देला।
ପିଇଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ରୋଗୀଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିନା ଯାଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ତିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଜୋବ୍ରା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଶାଣିଟି ଅଛି ସେଠିକି ସେ ନେଇକିନା ଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିନା ଯାଉଛି ତାର ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକିନା ଯାଉଛି, ସେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ନା ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ତ ଏମିତିକା କହି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି, ନିଶା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନେଇ ସେ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମଶାଣିରେ କ'ଣ କରିଛି ନା କାଠ ଆଣିଛି, କାଠ ଉପରେ ସେ ରୋଗୀଟିକୁ ରଖିଛି। ରଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହେ କହିକିନା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ରୋଗୀଟି ହୁ କିନା ଉଠିଛି। ରୋଗୀଟି ହୁ କିନା ଉଠିଛି ଏବଂ ସେଇ ବେହେରାଟାର ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଧରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେଇଠି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ପୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ରୋଗୀଟି କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇଥିଲା ପୁଳାଇ ଖଣ୍ଡେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ନେଲା। ସେତେବେଳେ ବାଦାମବାଡ଼ି ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା। ବାଦାମବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କଲା ନା ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକିନା ରହିଲା ଏବଂ କ'ଣ କଲା ନା ଠିକ୍ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଭୂତ ଭୂତ କହିକିନା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପାଉରୁଟି କ୍ଷୀର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଏ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ପାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରେଇକିନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାକୁ ଯିଏ ମାରିଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ସେ ମାରିବ। ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ନର୍ସଟି ଦେଖିଥିଲା ସେ ନର୍ସକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଯେ ଥାନାବାଲା ଖୋଜିଲେ, ସବୁ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା। ସେ କିଏ ମାରୁଛି ବୋଲି ତାର ଆଉ ପତା ମିଳିଲାନି। ତେଣୁକରି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିଏ ମାରିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଟି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ହି ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବରେ ମରିଗଲେ। ଏବଂ ଏ କଥା ମାନେ ଡିସିପିଙ୍କ କଥା କାନକୁ ଗଲା ବା ଡିଜିଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା ଏବଂ ଡିଜି ନିଜେ ତାର ତଦାରଖ କଲେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ରାଜ୍ୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ ଛୋଟିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଏମିତି ଦୁଇଟି ମର୍ଡର ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କରୁଛି ତାର କିଛି ପତା ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ସକାଳ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭୂତ ମାତୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଭୂତ ମାତୁଛି ଏବଂ ସେ ଭୂତ ହିଁ ମର୍ଡର କରୁଛି ବୋଲି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ତାକୁ କେମିତି ଧରାଯିବ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବା ସେ ମାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ପରେ ରୋଗୀକି ପଚରାଗଲା ଯେ ତମର କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ନାଇଁ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅମକ ଦିନ ଅମକ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ନ ମରିଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। ଯଦି ମରିଯାଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଜଜ୍ ସେଇଟାକୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ତାର ଏଇ ଲୋକଟା ମରିଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆସି ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସତରେ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ମରିଯାଇଛି, ହି ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଲା, ଜଜ୍ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ବାଇଜେତ୍ ବଡ଼ି ବା ତାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାଦାମବାଡ଼ିର ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ସକାଳ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବସୁଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟୁଛି, ପୁଣି ଯାଇ ସେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏ କଥାରୁ ଜାଣିବେ ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି ସିଏ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇନି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଛି ସେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କରଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବାର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।